अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ए दिहाड़े भी आने सन। कहंदे वो भी खूब दिहाड़े सन। भुख लगदी सी मंग लेंदे सां, मिल जांदा सी खा लेंदे सां, नहीं मिलदा सी रो पैंदे सां ते रोंदे रोंदे सो जांदे सां। ते ए भी खूब दिहाड़े ने। भुख लगदी है मंग नहीं सकते, मिलदा है ते खा नहीं सकते, ना खाइए ते रो नहीं सकते, ना रोइए तो सो नहीं सकते। चले ये मैंने मुन्नू भाई की आपको वो पंजाबी की सुना दी है नज़म मुन्नू भाई की। सर जी बात ये है कि मैं बात यहाँ से ये कह रहा था कि ए भी दिन आने सन, ये भी दिन आने थे ना। क्या दिन आए हैं? मौलाना फजल रहमान साहब ने आज असम्बली में तकरीर की है कि जनाब इमरान ख़ान को बाहर निकालो और उससे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ ये नहीं कहा कि उसको आज़ाद करो और कुछ नहीं होगा, साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी है जिसकी उसके मैं कहता हूँ इमरान ख़ान की बीवी भी वो ज़मानत नहीं दे सकती। तो मौलाना फजल रहमान ने कहा जी कि मैं उसकी ज़मानत देता हूँ कि वो बाहर आएगा तो कुछ नहीं होगा और अमन रहेगा और सुकून रहेगा और कुछ नहीं होगा, ये उन्होंने कहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें सर जी के बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। मौलाना फजल रहमान साहब ये क्यों कह रहे हैं? मेरा ख्याल है हमें जो है ना, ये जो कहते हैं ना कि सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता, और ये मैं हैरानगी हुई है मुझे मौलाना साहब की इस बात से कि जनाब इमरान ख़ान को बाहर भी निकालो। हालांकि उन्हें पता है कि इमरान ख़ान को बाहर निकालना हुकूमत का काम नहीं है, अदालतों का काम है। मौलाना और उनको वो उसे क्या कहते हैं, सज़ाएँ जो है इमरान ख़ान को अदालतों ने दी हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ये झूठ है जी, आसम मुनीर ने दी हैं, ये है वो है। भाई उसके करतूत ही ऐसे थे। अभी भी वो जेल में बैठ के कहता है कि मैं ज़हनी मरीज़ से मुकाबला करूँगा, तो करने दें उसे मुकाबला, फिर करने दें। उसकी ज़मानतें क्यों देते हैं आप? मौलाना साहब ऐसे हैरानगी की बात है कि आप ज़मानत दे रहे हैं, आप ज़मानत दे रहे हैं इमरान ख़ान की। वाह, ये दिन भी आने थे, ठीक है ना, ये दिन भी आने थे कि आप इमरान ख़ान की ज़मानत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। मुझे तो ये ख़बर हज़म ही नहीं हुई। फिर मौलाना साहब का मैंने क्लिप सुना तो जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब ऐसी सूरत हाल है। हुण दसो जी असी इसदा की करिए? मौलाना साहब को ये ज़ेब नहीं देता। वैसे मौलाना साहब ने बरमला सबसे ज़्यादा, नवाज शरीफ ने तो खैर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं ना बोला है, मौलाना साहब ने कई मरतबा एक से ज़्यादा टाइम पे कहा है कि जनाब अली इमरान ख़ान यहूदी एजेंट है। ये कहा है ना मौलाना साहब ने कि इमरान ख़ान यहूदी एजेंट है। तो या तो वो बात गलत थी, या आज जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान ख़ान को बाहर निकालो, ये बात गलत है। समझ नहीं आती। हम तो ख़ुद मौलाना साहब के चाहने वालों में हैं, लेकिन मौलाना साहब ये इतना यू टर्न तो कोई भी नहीं लेता। अभी इमरान ख़ान ने कभी मौलाना के हक़ में बयान नहीं दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये बड़ी ग्रेटनेस है ना। आप अगर ग्रेटनेस है तो आप पहले उसको यहूदी एजेंट ना कहें, फिर ग्रेटनेस होती है। नवाज शरीफ अगर इमरान ख़ान को कहे कि आओ मिल के बैठ के हुकूमत करते हैं या बात करते हैं तो वो समझ आएगी, क्योंकि नवाज शरीफ ने आज तक कभी इमरान ख़ान का नाम नहीं लिया। ये आप मानते हैं ना, नाम नहीं लिया। तो मौलाना साहब जो हर तकरीर में वो इनके ख़िलाफ़ थे, और मौलाना को वो मौलाना डीज़ल और कितनी बातें कहते थे कि इसको मौलाना कहना भी मुनासिब नहीं है। ये इमरान ख़ान की बातें होती थी। तो इतनी जो है ना वो चीज़ें हो रही हैं, तो आप जो है फिर इतना बड़ा यू टर्न लें
تو یہ ہضم نہیں ہوتا. یہ سیاسی بیان بازی ہیں. پہلے ہی اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو نا, پہلے ہی اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو, ٹھیک ہے. اچھا سر جی, یہ دیکھیں میں ادھر سے یہ گزر رہا ہوں لندن میں, تو ادھر نا کئی ایسے, یہ شام کو اتنا سناٹا چھا جاتا ہے کہ کئی ہارر موویاں نہیں ہوتی, جیسے ہارر موویوں ان جیسے گھر لگتے ہیں, اور الٹے سیدھے ٹیڑھے میڑے. یہ باہر کی ڈیکوریشن کو بالکل بہت کم لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ دیوار آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اپس اینڈ ڈاؤن دیکھیں, یہ تو لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی ہارر. اب یہ سامنے گھر دیکھیں, یہ مجھے بالکل ہارر مووی لگ رہا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اکثر ہی میں نے دیکھا ہے ادھر یو کے میں, چونکہ پرانا سسٹم ہے نا سر, تو یہاں پہ یہ ایسی چیزیں ہیں. یہ دیکھیں, تو بندے کو کئی دفعہ پھر ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ادھر سے کوئی جینی نہ نکل آئے. ٹھیک ہے نا, جینی نہ نکل آئے. یہ صورتحال چلتی ہے. یہ بس جا رہی ہے جی, ٹھیک ہے. یہ 5 ہے. یہ ادھر چھوٹی سی دکانیں, مارکیٹ آ گئی ہے, پالش شاپ اور یہ دکانیں آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. ایک برج کے نیچے سے میں گزر رہا ہوں, تو یہ دیکھیں یہ کیسے, یہ ہارر ٹائپ لگ رہا ہے نا. یہ دیکھیں, یہ سیڑھیاں ایسے, یہ بارشیں بہت ہوتی ہیں نا, یہ سارے ایسے جو ہے نا, یہ میں ہارر کہہ رہا ہوں تو میرے خیال ہے آپ کو لگ بھی رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اچھا, یہ جی موٹر سائیکلیں ہیں. یہ 2 پہیے والی بڑی خطرناک موٹر سائیکل ہے. تو اس میں سکہ ڈالیں اور جدھر مرضی لے جائیں, اور پھر جہاں مرضی کھڑی کر دیں. یہ جہاں مرضی کھڑی کر دیں, مزے کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سامنے ریڈ بلڈنگ میں جو ہے میرا گھر ہے. میں آپ کو فرنٹ سائڈ سے بھی دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. حکومت نا ٹیکس کے آج کل بجٹ کا سارا چل رہا ہے, تھوڑا سا وہ بھی ذکر کر لیں. عمران خان کو تو ہم ذکر کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. گرین سرٹیفکیٹ جی, ایک حکومت نے پنجاب نے اناؤنس کیا ہے گرین سرٹیفکیٹ, وہ حاصل کرے. اچھا جی, جو گرین سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکے گا تو وہ اپنی پراپرٹی بیچ نہیں سکے گا, خرید نہیں سکے گا. تو یعنی کہ ایک قسم کا یہ شناختی کارڈ ہی ہو گیا نا, کہ آپ جناب 900 روپیہ دے کے گرین سرٹیفکیٹ حاصل کریں, پھر آپ اپنی پراپرٹی کو مناسب قیمت پہ بیچ سکتے ہیں, یا آپ کو اجازت ہے, ورنہ آپ کو اجازت ہی نہیں ہے. اور اگر 30 جون تک آپ یہ گرین سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کرتے تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ ہیوی جرمانہ دینا پڑے گا. یہ کیا ٹیکس ہے یار, یہ کیا مذاق ہے, یہ کیا مذاق ہے. آپ یقین کریں, اس طرح کی عجیب و غریب باتیں جب ہم دیکھتے ہیں نا, ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا چیزیں ہیں. یہ کون ان کو ایسے مشورے دیتا ہے, کون ان کو ایسے مشورے دیتا ہے. یہ گرین سرٹیفکیٹ حاصل کریں جی پراپرٹی بیچنے, لینے اور دینے کے لیے. یعنی کہ 900 روپیہ ہر بندہ 900 روپیہ دے. کتنے ٹیکس لگاؤ گے بھائی, ہیں کتنے ٹیکس لگاؤ گے. یہ عجیب قسم کی باتیں ہیں جو ہم سن رہے ہوتے ہیں, عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں جو ہم سن رہے ہوتے ہیں. یہ جی گرین ٹیکس ہے, ٹھیک. تو ایسی چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے.